मध्ये कुक्षौ तु सागरा सप्तो सप्तदीपो वसुन्धरा गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती। रंजित महाराज आप पूजा होते समय बाहर रहना ये उचित नहीं है। छोड़ो जगह नहीं है, वहाँ के लिए चेले बहुत है। आप आ जाओ वहाँ पे, 3-3 चेले हैं वहाँ पे। क्या मतलब वहाँ पे चैती स्वामी खुला फूल दीजिए। हाँ खुला फूल पेट्कोंడి दान మీద देवता प्रोक्षलम सामग्री మీద చల్లండి। ओम मी మీద చల్లండి। ఆ పవిత్రో పవిత్రం శ్రీ గురుభ్యో నమః। ఓం చేతుల అక్షంతలు పూలు పట్టుకోండి। 2 విత్తనాల అక్షంతలు పూలు सुमुखोदन्तच्च कपिलोकजकर्णकः मोक्षगे दुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिभरणं चतुर्भुजं लाभास्तेषां जयास्तेषां तेषां पराजया वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। उमा महेश्वरा గుర్తుపెట్టారా? కంకణాలు ఎవరైతే ఇవాళ నూతనంగా వచ్చారో వాళ్ళు మాత్రమే కట్టుకోవాలి। మీరు స్వామికి కట్టండి, స్వామి మీరు కడతారు। ఇదిగోండి మీ ఇద్దరు స్వామి ఇద్దరికి ముగ్గురు ఉన్నారు మీరు, ఇదిగోండి ముగ్గురు। ఇంకా ఎవరున్నారు? మీరు ముగ్గురు ఉన్నారు కదా సార్, ఇదిగోండి ముగ్గురు। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक सिंहोराग्रजापय प्रभो वरदस्तंबरं देहि वांछितं वांछितार्थदा अनेन सौदानेन सफलो मंगलम भगवान शंभो मंगलम विष्णुवत्तुदा मंगलम पार्वतीनाथ मंगल धैर्य अभय विजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य धनधान्य पुत्र विवाह सत्संगतिः मानसिका वाचिका शत्रुः पराजया व्यापार अभिवृद्धि दीर्घायुष्यः संकल्पिता श्री गणपति गौरी सर्वदेवता मंडपाराधना प्राणप्रतिष्ठा संकल्पस्य ब्रह्मणा संकल्पिता यथाशक्ति जप तप नियम व्रत स्वाध्याय दान संकल्पिता जातं अहं యథాస్థానం మీ పీఠ మీద పెట్టేయండి। ఎవరి దగ్గర ముంగట ఎక్కడైతే మీకు స్థలం దొరుకుతుందో స్టేజ్ మీద ఆ స్థలంలో పెట్టేయండి। ఆ మొత్తం వదిలేయండి అక్కడనే, ఆ కట్నం కూడా वीरबंधो बले राजा दानवेंद्रो महाबला विश्ववेदा
प्रत्यक्षं दत्तमसे तदेव केवलं कर्तासे तदेव केवलं धर्तासे तदेव केवलं भरतासे तदेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासे साक्षात्मासि नित्यं ब्रह्मकारत्रयादेशः मूलधारास्थितोऽस नित्यं त्वं सच्चित्रयात्मकः योगिनो ध्यायन्तु नित्यं कारेण रुद्धं चकाराः पूर्वरूपं मानस्वान्तरूपं नादः सन्धानं गणेश विद्या गायत्री छन्दः ॐ गणपतये नमः तन्नो प्रचोदयात् हस्तं पाशाङ्कुशधारणे हस्तैकध्वानं दूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं दुर्वाकर्णकं रक्तवासनं गन्धायुक्तं चतुष्पादौ प्रकृते पुरुषात् परं व्रतपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्ते लम्बोदरयुक्ताय विष्णुविनाशने श्रीसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। बोलो विघ्नेश्वर भगवान की అటు విగ్రహాలకి 9 విగ్రహాలకి నాగదేవతలకి स्वामी को కొట్టేసి ఆ నీళ్ళే అంటే
पंचपाला सबोवे विष्णु बोलो सुब्रमण्यम स्वामी की श्रीमन्नारायण भगवान की स्वामी की जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण। విగ్రహం అయితే ప్రతిష్ట అయిపోయింది కాబట్టి సరే भ्यो सर्वेभ्यो सुप्रीतो मम सर्वदा। आओ आओ हुआ जाओ भाई यार माइक थोड़ी है हिया आवा दुबई का देव शंभो शंभो पदेशक शंकर शंकर प्रीताय सम्यक् कुसुम प्रियः शंककर्ण महाकर्ण प्रमुखाब्धि सचे सचेनाथ सुधा प्राणनायक मशंगम लघुसप्रभा शंख घोष प्रिया शंख चक्रशूलादिका महर्षीन्द्र सेवितो भयपार्श्वभूः शतकोटिसुरास्त्रीणां नित्यसङ्केतकौतुकः शतकोटीन्द्रदिक्पाला हस्ताश्चामरसेवितः शतकोट्याखिलाडन्दा ब्रह्मा ब्रह्माण्डनायकः शङ्खपाणि कोटिभिषेप्यदक्षिणसेविता शङ्खपालाध्यष्टनागकोटिभिः परिसेविता शशाङ्का परत्वत्तङ्गीभुजसुरोरुहा रत्नकङ्कणचूर्यादि सर्वाभरणभूषितः रत्नसिंहासनासीनो रत्नशोभितमन्दिरः काकेन्द्रमुखसर्वक्षराममान्यादिपूजितः राक्षसामरगन्धर्व कोटिकोट्यादिवन्दितः नमस्तुभ्यः सुप्रीता प्रसन्ना सन्तु मे सदा रुद्रलोके च सर्वा सत्सगमुखा सदा नमस्तुभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा पाण्डवस्य धाताये स्वर्गं ते च समाश्रिता नमस्तुभ्यः सन्तु मे सदा सर्वसत्त्वे च सर्वा आस्ति ते च रक्षितः नमस्तुभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा मलये चैव ये सर्वा कर्पूरप्रमुखाश्च ये नमस्तुभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा धर्मज्योते च ये सर्वा ऐश्वर्यसमाधिराः नमस्तुभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा समुद्रे चैव ये सर्वा पाताले चैव संस्थिताः नमस्तुभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा अम्मा तुमको पैसे लेने का है तो कैशियर से बात करो, यहाँ पे मत आओ, अभी पूजा चल रहा है। कैशियर हमारे को नहीं दिया है, बार तुम नहीं आए बोल के नहीं दिए तुम्हारे को। ओम प्रतिष्ठानंदस्य विनियोगे प्रतिष्ठा से पूर्वजल ग्रहण करनिमकुरुतम अस्य से प्राण प्रतिष्ठावन्तस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः आम ब्रीजम ह्रीं शक्तिः
क्लौं कीलकं प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः। सबको यहाँ कौन कर लीजिए। ओम ब्रह्मा विष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः शिरसे। ओम यजो छन्दसोभ्यो नमः मुखे। ओम प्राणदेवतायै नमः हृदये। ओम आं बीजाय नमः गुह्यो। ओम ह्रीं शक्तये नमः पादयो। ओम क्लौं कीलकाय नमः सर्वाङ्गेषु। ओम आं ह्रीं ओम मां ह्रीं ग्रौं यं रं लं वं धं 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 हसः। सोऽहं दिवस्य प्राणाय प्राणः। ओम मां ह्रीं ग्रौं यं रं लं वं धं धं धः सहस्योऽहं दिवस्य जीवाय स्थितः। ओम मां ह्रीं ग्रौं यं रं लं वं धं 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 हम सोऽहं दिवस्य सर्वेन्द्रियाणि माङ्गमस्तं चक्षुः श्रोत्रघ्राणजिह्वा। माधवाय नमो गोविन्दाय नमः। स्तोत्रचार्यं श्रीशानुनाथं सर्वेशान गोपानां स्तोत्रमय गोपनां नरसिंहाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमः। ओम देवसेवा सवितो प्रसवेशुर्भाव्यं कृष्णहस्तं विश्वावैनान् पुमान् पुमान् घोषं परिपातु स्वतः। ओम भूर्भुवस्व श्रीनागेन्द्रदेवताभ्यो नमः। स्नानान्ते स्नानं समर्पयामि। अथ पञ्चामृतस्नानं ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवारसः रुद्राय वधोवदे गणविद्या नमो रूपापार्जन्यः ज्योतिकलिष्टानं समर्पय सर्वोपचारादेः। दत्तात् शतपुष्पं सम्पूज्य धूपं दीपं च कारयेत। अगरबत्ती एवं वर्षा नैवेद्य। ओम गदेः प्रतिमोद धम्मस्वदेः प्रसवरेः स्वैव सजोर्विरुधावारिष्व माल्यादि सुगन्धे निमालित्यादि हते पुष्पाणि पूजार्थं प्रकृतं। अगरबत्ती जला श्रीरागेन्द्र देवताभ्यो नमः। सुब्रह्मण्य स्वामी देवताभ्यो नमः। धूपं दर्शयामि। दक्षदीपं दर्शयामि। नैवेद्यं संस्थाप्य नैवेद्यं समर्पयामि। समोतदाग्रे भूतस्य जातः वतिरेक्षदाधारवृतवे यामुदेवं कस्मै देवाय भिखाभिधेमं प्राणाय स्वाहं उपानाय स्वाहं व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहं उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आचमन्यं जलं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते मुखे आचमन्यं जलं मुखवासार्थे पुण्यफलं दामलं समर्पयामि। सदाधारवृतमेन्द्यामुदेवं कस्मै देवाय भिखाभिधेमं भूर्भुवस्व श्रीनागेन्द्रदेवताभ्यो नमः। नैवेद्य दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। అద్దంలో చూడండి అందరు అక్కడ నుండి ముఖాన్ని స్వామి వారికి వెళ్ళండి. స్వామి మీరు కూడా నాగరాజు గారు सुब्रमण्येश्वर स्वामी की जय। सुब्रमण्येश्वर स्वामी की जय श्रीमन्नारायण 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 जय श्रीमन्नारायण। राहुल जी राहुल
ओम राहवे नमः ओम केतवे नमः शिवाय नमः ओम सर्वदेशे नमः ओम ददाय नमः ओम मंत्राय नमः ओम सुरशत्रये नमः ओम शक्ते नमः ओम तपसे नमः ओम वक्रयुताय ओम नमः हरिणे नमः ओम जिज्ञासुकराय नमः ओम महावीतिकराय ओम नमः सुरागवे नमः ओम चित्तवर्णाय नमः ओम नीलजीमूतशङ्कसाय नमः ओम पिङ्गलक्षकाय नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम फलोधूमशङ्करसाय ओम नमः शङ्खकेतकधारिणे नमः ओम तीक्षदष्टाय नमः ओम वरदाहयकस्तकाय नमः ओम महोरगाय नमः ओम शूलायुधाय नमः ओम रक्तनेत्राय नमः ओम मेघवर्णाय नमः ओम चित्तकारिणे नमः ओम कुरिकण्ठाय नमः ओम सर्पकारासनस्थाय नमः ओम क्रोधनिधे नमः ओम गोमेधाभरणप्रियाय नमः ओम छायागर्भविशेषकाय नमः ओम वासप्रियाय नमः ओम अनन्तगृहाय नमः ओम कश्यपसिनन्दनाय नमः ओम महाशीर्षाय नमः ओम भुजगेश्वराय नमः ओम सूर्याधये नमः ओम जात्यसम्प्रदाय नमः ओम चित्तराधाय नमः ओम रविन्द्रभीमकाराय नमः ओम शिखिने नमः ओम छायास्वरूपिणे नमः ओम भक्षकाय नमः ओम कठिनाङ्काकाय नमः ओम भैरूभयभरणाय नमः ओम दशचक्रच्छेदकाय नमः ओम उतपादजनकाय नमः ओम करालास्याय नमः ओम सुप्तमित्राय नमः ओम भयङ्कराय नमः ओम मन्द्रसखाय नमः ओम कोर्कर्कमणे नमः ओम गदाधराय नमः उताय नमः ओम यादधानकुलोद्भवाय नमः ओम अनलाय नमः ओम गोविन्दपारमात्रय नमः ओम सर्वव्याधिविनाशकाय नमः ओम देवजाते प्रविष्टाय नमः ओम अवसवप्रचारिणे नमः ओम घोराय नमः ओम नावेपादकाय नमः ओम घोराय नमः ओम पंचमे सोगदाय नमः सनेर्मित्राय नमः ओम पुरागखेजराय नमः मित्राय नमः ओम अधिपुरुषकर्मणे नमः अगोचराय नमः ओम तुर्ये सुखवेदाय नमः ओम माणे गङ्गास्नानदात्रे नमः ओम जितीये वैरदाय नमः ओम स्वगृहे प्रवलक्षणे सुमस्तकाय नमः ओम महाकयाय नमः ओम कामरूपिणे नमः ओम जन्मकर्त्रे नमः ओम सिंहदन्ताय नमः ओम विधुरेपवे नमः ओम सत्यकानित्रपते नमः ओम मत्तकाय नमः ओम चतुर्देवादिनाशाय नमः ओम ज्ञानदाय नमः ओम पंचमे वित्तनाशकाय नमः कन्याराजदात्रे नमः ओम हस्तेवैरप्रदाय नमः ओम जन्महानिदाय नमः ओम सुतानन्दबन्धकाय नमः नवमे पितृहन्त्रे नमः ओम सर्वाक्षिजाताय नमः ओम पंचमे शोकदायकाय नमः ओम संभवाय नमः ओम पंचमे भीषणसंस्तकाय नमः ओम अशेषमुदिताय नमः स्वरभानवे नमः ओम शाश्वताय नमः बलिने नमः ओम नाडाय नमः सौख्यप्रदायिने नमः ओम फलप्रदाय नमः चन्द्रवैरिणे नमः ओम धूम्राय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम सुधाबायिने नमः सुरशत्रवे नमः ओम अजीताय नमः ओम पापग्रहाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम संभवाय नमः ओम सिंहासनाय नमः ओम पूजकाय नमः ओम जेतुमूर्ते नमः ओम बादिलपूर्णाय नमः भक्तनाम भक्तनाम भयं कर्ता कर्ता दाता भव भवाका वातः वैमातुरा कृपा सिंधु वरं देहि वंचितार्थ अनेन सफलार्धेन सफलोस्तु सदा मम सुब्रह्मण्यं स्वामी भगवान् जय नीलू विक्रम మీద చంద్ర जय श्रीमन्नारायण संसारसारं मुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं निर्जारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनेवमासादिका त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव देव प्रगति स्वभाव करोम्युद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे माधवं गोपी राम हरे राम 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 हरे हरे
नागेंद्र भगवान की राहु केतु भगवान की रोड प्रदक्षिण చేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ బ్రేక్ దేవదేవా పాండురంగా దీనమందారా సేవయసగి కావుమయ్యా జీవనాధారా దేవదేవా పాండురంగా దీనమందారా సేవయసగి కావుమయ్యా జీవనాధారా మాటి మాటికి వేడుకున్నా మాటి మాటికి వేడుకున్నా మౌనమెందుకు గిరిధరా మనసు విప్పి కరుణ తోడా మనసు విప్పి కరుణ తోడా మాటలాడు శ్రీధరా నేటికైనా ఏ నాటికైనా నేటికైనా ఏ నాటికైనా నేను నీ వడరా నీదే భారమురా దేవదేవా పాండురంగా దీనమందారా సేవయసగి కావుమయ్యా జీవన శ్రీ మనోహరణి విశ్వమూపై శ్రీ మనోహరణి విశ్వమూపై చిలుకు దయరసము శ్రీహిత మంగళము దేవదేవా పాండురంగా దీనమందారా సేవయసగి కావుమయ్యా జీవనాధారా జీవనాధారా ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా ఓ జగజ్జనని माता मंगलात की लीला है सुबह पूर्णाहुति के लिए चलिए आप आगे बढ़ो हाँ हवन में धुआं नहीं निकलता है मंगलात अंदर उठा वो रंजित भाई थोड़ा ये लकड़ी उकड़ी डाला चलो अच्छे ही घंटे तुम्हें मंत्र खाली गाय बोल रहे और एक पंडित रजित को बुलाने कष्ट शुरू కాయిన్స్ ఉన్నాయి सोलो है పంతులు వేసేసి కాయిన్స్ తమ్ముడు नहीं भाई नहीं
ओम इंद्र नलो दंडधरश्च रक्षः प्राचेतसो वायु कुबेर सर्वा नागपाशधरो देवा सदामरगुणहरो कृष्णगाव्या चन्द्रसूर्यो पराद्योत्तरदेवा खड्गशूलधरो वरः साम्ने साम्ने राम राम महाबाहो श्रीरुह्यं सनातनम् सर्वानरेन् भद्रामरेशे आदित्यं सर्वपापप्रणाशनम् सर्वसंपदप्रियात्ते च सर्वदुःखविनाशिने नमो धर्मनिधानाय शाश्वते सच्चिने गुरु 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 सर्वलोकैकपूर्णाय देवगुरु बृहस्पति बोलो देवगुरु बृहस्पति भगवान की सूर्यपुत्र शनिदेव मानव शनीश्वरुలు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు रामया अभिसोदरः कल्याणमूर्ते वरदा करुणा समुद्रभूताय चिन्तामणि सभूषोत्तमा भूषणाथया అసలు మీదికి వస్తాడమ్మా ఇంకా కింద ఉన్నాడు లెవెల్ తీసుకుంటాం మీద హైట్ లెవెల్ भूतकरं पुत्रं लभते नाथ संशयः भुजैश्च चतुर्भरता मयासे कदा वहतं सुमुखं प्रशान्तकम् पीतप्रभुवं चन्द्रसुतं रूढेरं सिंह निसन्दबुद्धमाश्रयामि पीताम्बरं वेदवपुण्डरीकं चतुर्भुजपेतध्वजपदाकिशा रोहिणे गर्भसम्भवा ईशान्यादिको देशे को बाणास्तन उदङ्मुखा नाथो मगधदेशस्य मन्त्रमन्त्र
మాట్లాడితే వీడియో తీసుకోవాలి చేస్తుండండి కొద్దిగా లాస్ట్లో కూడా వేయచ్చు हस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहम् ओम मंगलाय नमः स्वाहा प्रियंगो कलिकास्यामरूपम्यहम् उदाय नमः स्वाहा देवानां च दीनां च गुरुं काञ्चन संविभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् ओम गुरुवे नमः स्वाहा अर्धकार्य महावीर्यं चन्द्रादित्यं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् ओम राहवे नमः स्वाहा संकासां तालिकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् ओम केतवे नमः स्वाहा ओम महादेव विष्णुपत्न्यै जन्म श्री प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम महालक्ष्मी विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च कर्णेन धवनेन तस्यां तत्रामिरणमेन लक्ष्मी जातवेदो मा भः स्वाहा महावहजातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषाणं स्वाहा चन्द्रपूर्वार्धमध्यमस्तनादप्रमोदयं श्रियं देवीं धीमां देवीं योषितां स्वाहा राम सोमश्चरणप्रकारामद्राजुलन्तीं दत्तं तरयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां राम्योपमहेन्द्रियं स्वाहा चन्द्रां
त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते स्वाहा लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा आनन्दगतमश्रेदश्चिप्रेतनिधविस्मृताः ऋषयश्रियपुत्राश्च श्रीदेवेर्देवतामदा स्वाहा ऋणरोगादिदारिद्र्यपापक्षुतपमृत्यवः वयशोकमनस्तापानश्यन्तु मम सर्वदा स्वाहा श्रीवर्चस्वमायुष्वमारो यमामिधाक्षो भवानं महीयते धनं धान्यं वशुं बहुपुत्रलाभं सदसं तत्सरं दीर्घमायुष्वाहा नास्तोक्तं नाभिधानं च नन्यासो न च वाचनं स्वाहा गुह्यतरं देवी देवानां विदुर्लभं स्वाहा गोपनीयं प्रेत्तेन स्वयमेव पार्वते मारणं मोहनं हस्तं संहरच्चादनादिकं स्वाहा आजवन्तेन संसिद्धे विदितास्तोत्रमुत्तमं स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ग्लौं ॐ क्लीं ह्रूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वलहं संलं फट् ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ग्लौं ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ हं सं लं झं फट् स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ग्लौं हूं क्लीं ह्रूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वलहं सं लं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुवर्धिनी नमस्ते हारिणे नमस्ते मधुवर्धिनी नमस्ते सुमहत्यै च सुधातरी शाश्वता हि मा देवी जपं सिद्धिकुरुत्तमे स्वाहा हिंकारी सृष्टिरूपाय हिंकारी प्रतिपालिका हिंकारी कामरूपिणे नमोस्तुते स्वाहा चामुण्डा जगद्धात्री च जयकारी वरदायिनी विच्चे च भयदा नित्यं शिशुं मे शुभं कुरु स्वाहा ॐ गङ्गारूपिणे जं 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 ब्रह्मणादिने रां ह्रीं ह्रूं भैरवे भवान्ये ते नमो नमः स्वाहा तं चं तं तं ब्रं ब्यं स्तं ह्रीं ह्रौं ऐं ह्रीं हं झं त्रिजगं त्रिजगं टोटे टोटे दिव्यं गुरु गुरु स्वाहा आं ह्रीं ॐ पार्वती पुण्डा हां ह्रीं भूमे जली तथा तां ह्रीं ॐ सदयिव्या हन्त सृष्टिं कुरुस्मे स्वाहा इदं लो कुञ्जिकाय स्तोत्रं मन्त्रजागरेतवे भक्तेन रक्ष पार्वती स्वाहा यस्तु कुञ्जिकया देवी नीनां सतुषतिमधे न तस्य जायते सिद्धर्मे रोदनं यथा स्वाहा पंचमं निष्ठमा देवी कष्टं कात्यायनीय च सप्तमं कालरात्रे ते महागौरी तिचाश्रमं स्वाहा नवं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रजापिता उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मने स्वाहा अग्निना महामस्तु सत्ये नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि स्वाहा यद्भक्तैस्ते नूनं तेषां दद्धि ये त्वां विश्रन्ति देवेशी रक्षेतानि सन्तया स्वाहा वेदसंस्था चामुण्डा वाराहि महिषासना ऐन्द्रे गजसमारूढा करुणाकरा स्वाहा माहेश्वरी कठारूढा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मसना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरी मृगवाहना भद्रकाली च कृष्णवन्ते धनुधरी स्वाहा नीलजीवामहे कण्ठे धनिकां तदोमरे स्कन्धयो गजनी रक्षे हस्तयो दण्डनी रक्षे अम्बिका च नीलेषु च नखां सुरेषु ईश्वरी रक्षे मुक्षौ रक्षे नयेश्वरी
जानकी रक्षे प्रियांगोहेश्वरी तथा भूतनाथा च मे नमः गुरु वाहिनी स्वाहा तटयं भगवती रक्षे जयमे विंध्यवासिनी जंघे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी स्वाहा गुरुपयोज्ञानसिंही च पावकृष्णे भगवते महाराङ्कुलेषु श्रीरक्षे पादञ्जस्तवासिनी नखानुतिष्ठकरानि च केशौ क्रोधकेसरी रोमकोपे कुकौपेरी नागेश्वरी नमः भक्तमाचावसामात्यान् आने विरोधास्मरे अस्त्राणि कालरात्रि इदं चामृतेश्वरे सत्यावती पद्मकोटे तभे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखे नगज्वाला दक्षे नारायणी तथा स्वाहा आयुर्रक्षितवाराहे धर्मं रक्षुधैश्वरे भाग्यं रक्षुधैरवे स्वाहा सुप्ता रक्षे मार्गं चेन तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विद्या रक्षाहीनं तु यत् स्थानं भजितं रक्षेण तदशरणं रक्षणे देवी जायन्ती कामनादनी पादभीनं गच्छेतो यक्षेतो भावना तव चेनामितो नित्यं यत्र यत्र हि गच्छते येतु भवेत् पूज्यं कवचेनामितापमा इदं तु देव्य कवचं देवानां विदुर्लभं स्वाहा या पठे प्रतो नित्यं एतां श्रद्धयामिता दैवी काला भवेत् तस्य दैवत्यपराजिता स्वाहा श्रीदेव वसदं नस्यं विद्याधया सर्वे गोपुष्पोटिकालया स्वाहा यत्थावरं जगरं चैव यतिमुञ्चाभिकयत्ता विचाराणि सर्वाणि मन्त्रयाणि भूतले स्वाहा भूजला केचरा चैव जलाचो गजेशिता सहजा कृजामाला काकनीता कनी तथा स्वाहा अन्तरिक्षतरा घोरा काकिन्दा च महाबला रघूतं साचास्य यक्षति दर्शनास्तस्य कवचे हति संस्कृते स्वाहा मनोरथि भवेन्द्राय उदये गुरुधिकराम्बरम् यदा वर्धते सोते एति मण्डिते भूतले स्वाहा जपे स्वसतीं जपे यावत् भूतमण्डलं धरते तासैवतारणं स्वाहा वागविद्यश्चति मे देन्यं संस्कृतिपुत्रिके देहान्ते परमस्थानं रजतेन विचुतमं स्वाहा यापयोधि नमो नमः चौदस्नानि चन्द्ररूपिणे सुधाय हृतं नमः स्वाहा कल्याणी प्रदाय विद्याय नमो नमः नैते भूतं लक्ष्मी सर्वाणि ते नमो नमः स्वाहा प्रदाय दुर्गाय धराय प्रदाय यादवाय कृष्णाय धूमाय हृतं नमः स्वाहा अति सौम्याति रौद्राय हस्तातस्मै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्ये कीर्ते नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः स्वाहा या नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्ते नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः स्वाहा ॐ या
देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्ते नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु पुष्पदेरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु पुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु हस्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु स्वारूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः स्वाहा इंद्राणाधमिष्ठानि भूतानां त्रिभुवनेषु या भुवनेषु तं तस्यै यातिदेव्यै नमो नमः स्वाहा चितिरूपेण या कृते या व्यासिता जगता नमस्ते 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 नमो नमः स्वाहा विस्तासुरै पूर्वं ईशसयां तासुरेन्द्रेण दिनेषु देविता परौदाना शुभहेतुवे शोभानि भद्राणि विहन्तु चातुरा स्वाहा या समस्त दुर्दैत्या राजु ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ग्राम देवता के नाम से बोलो ओम ग्राम देवताभ्यो नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम अठासी देवताभ्यो नमः ओम अठासी देवताभ्यो नमः ब्रेक के बाद ऊपर है बाएं हाथ की कुर्सी
అందరు దర్శనం చేశారా లేదా? జై శ్రీరామ్. जय श्री राम. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. శ్రీ श्री ముద్రా సంఘం హనుమాన్ మందిరం దేవాలయంలో నిన్నటి నుండి ఇక్కడ పునః నవగ్రహ ప్రతిష్టాపన మరియు సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి జంట నాగదేవత విగ్రహ పూజా కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. అదేవిధంగా ఈ రోజున ఉదయం 9:25 ప్రాణప్రతిష్టాపన జరిగింది. అదేవిధంగా సర్వ పంచోపచార పూజలు పూర్ణాహుతి చాలా దిగ్విజయంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము కంప్లీట్ చేశాము. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క హిందూ భక్తులందరితోటి కోరుకునేది ఏంటంటే స్వామివారి దేవాలయంలో వచ్చి స్వామివారిని దర్శించి స్వామివారి ఆశీర్వాదం పొందాలని కోరుకుంటున్నాము. జై శ్రీరామ్. जय श्री राम. ముదిరాజ్ సంఘం ముదిరాజ్ వీధి నిజామాబాద్ వారి ఆధ్వర్యంలో ముదిరాజ్ హనుమాన్ మందిరం నిర్వహించబడుతున్నది. ఇందులో నవగ్రహ పునఃప్రతిష్టాపన మరి అదేవిధంగా జంట నాగుల యొక్క విగ్రహాన్ని కొత్తగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇట్టి కార్యక్రమాన్ని ఆలయ కమిటీ సభ్యులు నాగరాజు గారు మరియు సురేందర్ గారు, బాలు, వివిధ కార్యవర్గ సభ్యులు అందరూ కూడా సతీష్ మహారాజ్ పండితుల యొక్క వేద మంత్రాల ఘోష మధ్యను యజ్ఞం చేస్తూ శాస్త్రబద్ధంగా ఈ విగ్రహాన్ని పునఃప్రతిష్టాపన చేయడం జరిగింది. ఇట్టి కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి ముదిరాజ్ బంధువులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా, దాతలకు కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ వారందరికీ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాము. జై శ్రీరామ్ అందరికీ. जय श्री राम.